हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। जय जगन्नाथ, हर हर महादेव। आज एत दिन पर प्रभु जगन्नाथ डोरी लगिला। बर्तमान आम आसी बाटमंगला ठारे पहुँचलु। जाऊ माँ मंगला को बहुत सुंदर दर्शन है। बर्तमान आगू को जाऊँ आम जगन्नाथ मंदिर गले आपण मैंने देखेबी कौन केमती माने मु तो दी थर आसी तृतीय थर पड़ी। बहुत दिन तले बाइक रे आसली आज कार जाऊँ परिवार सह जाऊँ। ठाकुर भी आसचंती गले आपण मानक देखेबी माने प्रभु को दर्शन केमती होउची कौन होउची सब देखेबी। घर बाहर पूरा 7टा 7:30 बाहर एबे तो है 12टा है। आसी बाट मंगल पहुँचलु। जाऊ सुंदर दर्शन है। तापरे जाकि आगे पर जगन्नाथ धाम रे पहुँचा पुरी रे। तापर कौन हम आपको लाइव माध्यम हो कि हो देखेबी। जय जगन्नाथ। गछ लगी बर्तमान देखंतु दूर मंदिर देखा देखंतु भाग्य आमर आज एते दिन पर प्रभु को डोरी लगिला। जगन्नाथ को डोरी लगिला। देख मंदिर देखा देखते जूम कर देखा केते बाट नु सब ताज बस जय जगन्नाथ। ये रहा हाँ ये जगन्नाथ वल्लभ चारिचक्य जान रहणी स्थान ना। बर्तमान गाड़ी आम पार्किंग हो श्री जगन्नाथ वल्लभ पार्किंग चारिचक्या जान। देखो मंदिर को आम जाऊँ बैटेरी गाड़ी रे चलो ताल बनिया सुग्रीव महावीर मंदिर ना जगन्नाथ वल्लभ। जय जगन्नाथ, हर हर महादेव। देखो आम आसिकी जगन्नाथ धाम पुरी पहुँची माने बहुत समय ठियाला पर जाऊ प्रभु दर्शन बहुत सुंदर है। बाबा आसते माँ आसते ठाकुर आसते सी टिके चली पाना तथापि जाकि दर्शन कले प्रबल भिड़ थिला आज तथापि भल ठाकुर दर्शन है। बर्तमान अरुण स्तंभ ठिया मेन गेट आमर ठाकुर अरुण स्तंभ ठिया आज भी लोक मान सबुदिन तो लोक आज भी प्रबल लोक होती आज भल दर्शन है। लोक मैंने अच्छा देखते सागर बाबा अच्छा सागर आसी पूरा जाम आमर स्टील बारिकेड से आइलु पार्टी माँ बस बहुत सुंदर ठाकुर दर्शन है। जाऊ भाग्यर थिले ठाकुर दर्शन मिले। आगुरी भी आसती आगुरी थोड़े बाइक आसती भी भल दर्शन कर एथर कार
ସେ ଭଲ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ପରିବାର ଲୋକ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ରାଧା ବଲ୍ଲଭ ମଠ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ରାଧା ବଲ୍ଲଭ ମଠ। ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି। ଏପଟେ ଗାଙ୍ଗୁରାମ ସୁଇଟ୍ସ ଅଛି। ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଜି ଦର୍ଶନ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଯାହା ହଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଡୋରି ନ ଲାଗିଲେ କେହି ଆସିପାରିବେନି। ଯାହା ହଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଡୋରି ଲାଗିଲା। ଯାହା ହଉ ଆସି ଆମେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯାହା ହଉ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଦର୍ଶନ ମିଳେ। ପଛରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜି ଭଲ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ସକାଳ 7ଟା ବେଳେ ବାହାରିଥିଲୁ, ଆସିକି 12ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। 12ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିକି ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଭଲ ହେଲା। ପ୍ରବଳ ଲୋକ ସମାଗମ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ। ପ୍ରବଳ ଲୋକ ସମାଗମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇପଟେ ଦେଇକି ଆଇଲୁ। ବାରିକେଡ୍ ହେଇଛି ଷ୍ଟିଲ୍, ସେଇପଟେ ଦେଇକି ଆଇଲୁ। ଆସିକି ଆମର ଅଣସ୍ତମ୍ଭ ଦେଇକି ଗଲୁ ଭିତରକୁ। ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା। ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଭଲରେ ହେଲା। ଆଜି ଯେହେତୁ ଟିକେ ଖରା କମ୍ ଅଛି, ଗୁଳୁଗୁଳି ଟିକେ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ। ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆମର ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେଇଛି। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବହୁତ ଭଲରେ ହେଲା। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀ ମନ୍ଦିର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ସେଠି ବି ଭଲ ଦର୍ଶନ ହେଇଥିଲା। ଏଠି ବି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁରୀ, ଏଠି ବି ଭଲ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡୋରି ନ ଲାଗିଲେ କେହି ଭଲ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେନି। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ରହିବା ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ। ଆଜି ବି ପ୍ରବଳ ଲୋକ ସମାଗମ ହେଇଛନ୍ତି। ସାଗର ବାବା ଆମର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭିତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। 22 ପାହାଚରେ ଲୋକ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲୁ? 22 ପାହାଚରେ ଲୋକ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ନା। ଆଜି ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ କିଛି ତ ପର୍ବପର୍ବାଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପ୍ରବଳ ଲୋକ। ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀ ତ ସବୁବେଳେ ଲୋକ ଆମର ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ, ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ଆମର ଚାପ ଖେଳନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଗୋଡ଼ରେ ଧୋଇଦେବା ନାଇଁ? ହଁ, ଗୋଡ଼ ଧୋଇଲେ ଭଲ ନା? ଗୋଡ଼ ଧୋଇଲେ ଭଲ ତ? ପାଣି ଯିବୁ। ଓହୋ ହୋ, জল ছিঁচা হয় না? দেখুন পানি ছিঁচি দেওয়া।
ବାବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏମିତି ଅଛି ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ। ଯାହା ହଉ ଭାଗ୍ୟ ଦେଖିବାର ଥିଲା ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ।